أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, agama kami, bangsa kami dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam kelas kita. Untuk kelas yang kedua pada minggu yang ke-11. Okey, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincang satu soalan tutorial lagi, iaitu soalan 6.2 disposal of shares. Okey. So the following information relates to public listed companies, Mo, Joe and Larry, and the date of the statement is 31st December 2012. Statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2012 is as follows. Okay, so we have all the figures for the turnover, for the cost of sale, revenue for the cost of sale, and then we arrive at gross profit. After that, we minus admin expense, distribution expense, finance cost, and we arrive at profit before tax, before we deduct with income tax, and we get the profit for the year. Other than that, we have other comprehensive income. We have one revaluation surplus here, revaluation surplus of more 200 million, and then total comprehensive income for the year ended. And then as at 1st January 2012, these are the figures available. Equity shares of 1 ringgit each, and then retained earning, okay, retained earning of 100 million, 80 million and 60 million respectively. The following information is relevant to the preparation of the group financial statement. Okay, first, Mo acquired 320 million equity shares of Joe for 400 million on 1st January 2010 when the retained earning was 60 million. The fair value of one equity shares of Joe on 1st January 2010 and 1st April 2010 was 1 ringgit 30 sen and 2 ringgit 20 sen respectively. So now we want to know, okay, how much Mo acquired shares in Joe, how many percent? So now we have to calculate how many percent? 320 million out of 400 million. How many percent? 80%. 80%. Okay. So 80%. Okay. Please remember the date. The date of acquisition is 1st January 2010. Okay. And we have also another date, that is 1st April 2012. That this date will also will be used. Okay. Later. Okay. When? On 1st April 2012. Here. Mo sold 50% of its interest in Joe for 220 million. Okay, so on 1st April, after 2 years, Mo sold 50% of its interest. So 50% of its interest here is referring to 50% of 80%. 50% of 80%. So it is actually 40% for 220 million. And there will be a remaining percentage, that is 40%. Ada lagi 40% interest. Asalnya 80, bila dia jual sebanyak 40, maka ada 40% interest lagi. Okay. Kemudian, this transaction has not been recorded in the books of Mo. After the disposal, Mo was able to exert significant influence. So, Joe becoming an associate.
Ya, Joe becoming an associate. Jadi dia jadi associate lah. Bermula daripada 1 April 2012. Then number 3, Mo acquired 20 million equity shares of Larry. Mo acquired 20 million equity shares of Larry. 20 million out of 200 million. 20 out of 200 million. So it is 10%, right? 10% only. So 10% is a simple investment. Okay. For 25 million on 1st January 2011 when its retained earning was 20 million. Subsequently, Mo acquired another 110 million equity shares. So kali ni dia acquire banyak pula 55%. Bila tu? 1st January 2012. Jadi 1st January 2011 dia acquire 10% saja. 1st January 2012 acquire further 55%. So sekarang jadi 10 plus 55 equal to 65%. The excess of the fair value of net asset of Larry Berhad over the carrying amount on that date is referring to 1st January 2012, which was due to an increase in the fair value of Larry's depreciable equipment. Jadi ada satu equipment ni dia ada revaluation surplus sebanyak 25 juta. Okay. The fair value has not been reflected in the books of Larry. On 1st January 2012, the economic useful life of the plant was 5 years. The group depreciates all equipment at cost. Depreciation is charged to the cost of sales. Okay. Jadi maknanya kat sini ada asset revaluation reserve sebanyak 25 million. Kemudian of course lah akan ada apa ni yang kita panggil under provided depreciation selama 5 tahun ya. Jadi 25 juta bagi dengan 5 tahun. Kemudian depreciation ni dia kata policy of the company is to be charged to cost of sales. Next, the fair value of one equity share of Larry was RM1.50 on 1st January 2011 and RM1.40 on 1st January 2012. Jadi sebenarnya inilah kalau ikutkan nombor 1 dengan nombor 2 ni bergabung. Nombor 3 dengan nombor 4 ni bergabung lah satu paragraf. Okay. And then number 5. During the year, Mo sold goods to Larry for 2,000 million. 2,000 million ni maknanya 2 billion. At the markup of 25% on cost. Half of these goods remain unsold. Jadi yang ni unrealized profit. Kemudian yang berikutnya. Terlebih laju pula. Nombor 6. It is the group policy to use the full goodwill method for all acquisitions. Goodwill has been tested for impairment. The consolidated goodwill of Joe was impaired by 20%, whereas there was no impairment for Larry consolidated goodwill. And revenue expenses accrued evenly throughout the year. Okay, so kita ada 7 saja additional information. So what we are required to do? We are required to prepare the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as at for the year ended 31st December 2012. Okay. Jadi apa yang kita kena buat? First, we calculate the goodwill. Okay. Calculate the goodwill. Jadi saya bagi masa sikit lah. Berapa minit ni? Saya bagi 8 minit lah kot. Saya bagi masa 8 minit untuk calculate goodwill untuk Joe dan Larry. Boleh ke? Lepas tu kita akan discuss seterusnya. Jadi kita akan berhenti calculation tu pada pukul 9.20 9.27. Okay, jadi first kita calculate goodwill dulu, kemudian saya terus akan berikan jawapan yang seterusnya dah. Okay, so silakan calculate the goodwill.
Okey. Goodwill ya, calculation of goodwill. Dapat tak goodwill ni 35.2, 44 tolak 8.8 sama dengan 35.2, dapat tak? Dapat. Alhamdulillah dapat ya. Okey, kita tengok satu lagi, nanti saya akan jelaskan kat sini. Satu lagi, investment in Larry, dapat tak? Bahagian purchase 9. Dapat. Okey, bagus. Okey ya. Jadi kita discuss satu persatu, kita tengok dulu competition of goodwill untuk Joe. Okey, jadi mungkin awak tanya kenapa ada banyak kolom ni kan? Okey. Jadi dalam soalan ni dia punya NCI is valued based on fair value. Okey. Jadi kita punya goodwill ada goodwill of the parent dan juga goodwill of the non-controlling interest, sebab full goodwill. Kalau biasa tu kita calculate NCI based on fair value of net asset kan. Tapi kali ni kita calculate fair value of an NCI based on dia punya share price of subsidiary. Okey, so saya akan jelaskan satu persatu. Consideration transfer kat sini kita tengok ya, 400 million. Okey. Kemudian fair value of net asset, fair value of NCI 20% kali dengan 400 million kali dengan RM1.30 equal to 104 million. Okey, kemudian kita totalkan lah. Kita dapat sebanyak 504 million. Kemudian fair value of net asset ya, on the date of acquisition. Kita ada equity. Equity ni ordinary share lah. Ordinary share kita ada 400 million. Kemudian retained profit kita ada 60 million. So totalnya adalah 460 million. 504 minus 460, kita dapat 44 million. So itu jawapan dia sebenarnya. Okay, 44 million. Kemudian impaired by 20%. So 20% tu adalah 8.8. Jadi bakinya adalah 35.2. Okey, persoalannya kenapa perlu ada dua kolom tambahan ni? Kenapa perlu ada dua kolom tambahan? Jadi kolom tambahan ni sebenarnya tujuan dia adalah kita nak tengok ya, sekejap. Kita nak tengok. Okey, so kita nak tengok berapa banyak goodwill yang belong to the parent dan berapa banyak goodwill yang belong to non-controlling interest. Sebab apa? Sebab nanti kita akan ada disposal of shares. 50% tu disposal of shares tu. Sebab bila ada disposal of share nanti kita akan ambil remaining goodwill kan. Kita akan ambil remaining goodwill ni, sebab itulah kita kena asingkan calculation of goodwill untuk holding dan juga untuk non-controlling interest. Jadi sebenarnya tak susah sangat, saya akan explain kat sini. Okey. Jadi sekarang ni kita bermula daripada bawah ni tadi kan. Okey, fair value of net asset is 460 million. Okey. Kemudian 80% belong to the parent. Jadi kita masuk dalam kolom parent. 460 times 80%. Kita dapat 368. Kemudian 460 times 20% equal to 92. Okey. Jadi pada tahun 60 ni kita bagi kepada 2, 368 dan 92. Alright. Kemudian kita tengok pula dia punya consideration transfer. Consideration transfer adalah untuk parent. Okey, 400. Manakala NCI untuk NCI lah. Okey. Jadi kita tengok kat sini ya. Consideration transfer 400 minus fair value of net asset of the parent 368, we get 32. Jadi goodwill of the parent is 32. Goodwill of the parent is 32. Manakala goodwill of the NCI is based on NCI minus fair value of net asset 92 equal to 12. Jadi sebenarnya 44 tadi memang betul. Kita dah dapat jawapan dia 44 tadi. Tapi 44 tadi sebenarnya kita boleh pecahkan kepada parent portion 32 dan NCI portion 12. Okey. Yang itu okey kan? Jadi tak ada masalah lah. Kita nak pecahkan pun. Okey. Cumanya bila kita nak allocate impairment. Allocate impairment pun tak ada masalah juga. 8.8, 8.8. We are going to allocate based on percentage of holding. So 8.8
Ya, time 80% equal to 7.04, time 20% equal to 1.06. Sorry, 1.76. Okay, jadi daripada atas tadi, goodwill of the parent is 32 minus 7.04 equal to 24.96, and goodwill of the non-controlled interest is 12 million minus 1.76 equal to 10.24. Okay, jadi kenapa kita nak perlu ada asing-asing ni? Sebabnya nanti saya sebutkan tadi, kita akan calculate gain or loss on disposal of shares in subsidiary dekat bawah ni. Okay, untuk calculation yang kedua iaitu, so kita nak calculate gain or loss on disposal. Okay, gain or loss on disposal. Jadi sekarang ni subsidiary dah nak jadi associate. Subsidiary nak jadi associate. Okay, disposal of 50% of 80% in June, April, 1st April 2012. After disposal, Joe is an associate. Okay, so how to calculate the gain or loss on disposal? Consideration received 220. Mana kita dapat 220? From the question, 50% of the shares was disposed at 220 million. Harga yang diterima adalah 220 million. Okay. Kemudian, what about the balance yang 40% lagi? The 40% will be based on the fair value of share. The fair value of shares pada tarikh 1 April pada tarikh 1 April 2012 adalah RM2.20. Jadi 40% kali dengan 400 million kali dengan 40%, 40% kali dengan 400 million kali dengan RM2.20 sama dengan 352. Jadi sebenarnya fair value of net asset ataupun fair value of shares tu 352. Tetapi masa dijual yang 40% tadi pada harga yang sangat murah. Sangat murah. Lebih 100 juta dia punya perbezaan dia. Exactly 132 juta perbezaan dia. Okay. Jadi kita pun tak tahu kenapa company ni dijual saham dengan harga yang begitu murah sekali. Begitu murah sekali dia punya harga jualan dia. Okay. Jadi kita campurkan 220 plus 352, kita dapatlah 572. Okay. Dan kita compare dengan equity. Okay. Kita compare dengan fair value of net asset. Fair value of net asset on disposal date. So fair value of net asset on disposal date, kita ada equity kita 400 million. Kemudian kita ada retain profit. Retain profit pada 1 Januari pada 1 Januari 2012 adalah 80 juta. Kemudian current year 2012 ada 960 million. Kemudian kita dispose pada 1 hari bulan April. So sempat ada 3 bulan saja. 960 million kali dengan 3/12. Kita dapat 320 juta. 80 campur yang ni dapat 320 juta. So 400 plus 320 equal to 720 times 80% equal to 576. Ya. Fair value of net asset on disposal date. Jadi kat sini kita clear lah, tadi ada bercampur dengan perkataan lain. Okey. So sekarang ni kita ada 576 berbanding dengan 572. Untung ke rugi? Fair value of investment 572, fair value of net asset 576. Untung ke rugi? Rugi. Kat sini pun kita dah dapat preliminary loss sebanyak 4 juta. Kemudian kita tolak pula lagi dengan goodwill bahagian parent kan, 24.96, lebih besarlah kerugian tu. 28.96 is the loss on disposal of shares in subsidiary. Okay. Jangan risau, jawapan ni nanti saya akan bagi. Loss on disposal. Okay, kemudian kita nak kira goodwill pula yang kedua, investment in Larry. Jadi kita dah tengok investment in Larry ni straightforward. Consideration transferred
Okey, consideration transfer ni adalah consideration transfer yang kedua. Consideration transfer yang kedua. Kemudian consideration transfer yang pertama kita kena gunakan fair value. Ya, fair value dia adalah RM1.40. RM1.40 kali dengan 20 million, kita dapat 28 million. So 150 plus 28 equal to berapa? Ada satu lagi ni, fair value of NCI 35% time 200,000 time RM1.40, kita dapat NCI kita 98. So kita totalkan semua sekali dapatlah 276. Okay. So fair value of net asset on 1st January 2012, equity ada 200 million, return profit 60 million and excess fair value 25 million. Ini adalah ARR tadi. Okay. Campur semua sekali kita dapat 285. Okay. Jadi 285 sebabkan kita nak tengok tadi ada NCI is at fair value ya. Jadi bila NCI at fair value ni kita kena pecahkan dia punya pelaburan yang dibuat oleh parent dan NCI untuk kita tengok dia punya goodwill ataupun bagian purchase. Untuk kita tengok goodwill ataupun bagian purchase. Okey, jadi okey. Sekarang ni 276 tolak 285 ya, kita dapat bagian purchase 9. Jadi bagian purchase ni sebenarnya untung. Ya, gain is income. Jadi cumanya sekarang ni kita nak allocate gain tadi kepada parent dan juga NCI. So macam tadi juga kita tengoklah total investment made by the parent. 150 plus 28 sama dengan 178. 178 compare dengan how many percent? 65% of net asset. Maknanya 65% daripada 285. 285 kali 65% dapatlah 185.25 compare dengan 178, beza dia 7.25 bagian purchase. Whereas for the NCI 98 compared to 99.75, the difference is 1.75, that is a bagian purchase. Okay kelas? Terusnya okay, yang ni ya, gain or loss on disposal. Apabila kita ada investment, simple investment ataupun associate, kemudian kita acquire further shares sampai sampaikan dia punya investee tu jadi subsidiary. So kita kena assume ada disposal kat situ. Ya, ada disposal yang kita panggil deemed disposal. So deemed disposal ni maknanya sebenarnya kita tak jual pun. Yang 10% tadi tak jual pun, tapi deemed disposal. So apakah deemed disposal? Deemed disposal maknanya okay, assumption that we dispose the 10% and we purchase 65%. Sebenarnya kita tak ada jual pun 10% tu. Kita beli 10%, kemudian kita beli 55%. Tapi dalam accounting kita kena buat 10% will be disposed and 65% will be purchased. So yang ni adalah yang deemed disposal tu. Deemed disposal. Okay. So the cost of the investment is 25 million and the fair value is 28 million. Mungkin ada yang bertanya macam mana tiba-tiba dapat 28 million. 28 million tadi berdasarkan kepada 20 million kali dengan RM1.40 pada 1 April 2012. So kita dapat gain sebanyak 3 million. Okay, kelas seterusnya kita pergi kepada statement of profit or loss yang kita nantikan, statement of profit or loss. Revenue tadi, so revenue adalah revenue of the parent. First parent kemudian yang kedua tadi subsidiary yang kedua Joe. Joe ke? Yes. Joe ni Joe ni kita cuma jadikan dia sebagai subsidiary selama 3 bulan saja. 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan saja, maknanya 3/12. Ya, 3/12. Jadi dia punya tu 3/12. 3/12 kali dengan 4,500. Kemudian campur 4. 4 ni adalah siapa punya tadi? Larry. So, Mo, Joe and Larry. Kemudian 2 million ni adalah intercompany sale. Ya, intercompany sale. Okay, cost of sale pula. Cost of sale kita ada 1.5 million.
Mo 1.2 million times 3 over 12. Joe 1 million, Larry n minus 2 billion. Ini adalah intercompany purchase. Dan kita campur dengan unrealized profit daripada purchase tadi. Dan kita campur dengan depreciation. Sebab company ni policy adalah depreciation will be included in cost of sale. Okay. Jadi 25 tadi ARR bagi dengan 5 tahun. Sama dengan berapa tu? Sama dengan 5. Kemudian kita dapat gross profit. After gross profit, we have admin expenses. Okay, admin expenses kita ada sebanyak 1200 ya, daripada Mo. Kemudian 1 billion times 3 over 12. Joe 800, Larry. Kemudian kita ada goodwill. Okay, goodwill ni kita boleh buat row yang lain. Ya, kalau kita nak campur dekat sini pun boleh, kita nak buat row yang lain pun boleh juga. Goodwill ya. Okey, kemudian kita ada distribution expenses. Distribution expenses ni macam biasalah, sama juga. Untuk Joe kita kali dengan 3/12. Finance cost pun untuk Joe kali dengan 3/12. Adjustment lain tak ada ya. Kemudian loss on disposal 28.96. 28.96. Kemudian fair value gain 3. Bagian purchase 9. Jadi bagian purchase tadi, kalau bagian purchase kita ambil semua. Kita ambil semua bagian purchase tadi, tak kira lah sama ada bahagian parent ataupun bahagian NCI. Ya, bahagian purchase kita ambil 9. Okey, kemudian share of profit of associate. Ini yang selalu orang lupa ya. Apabila dia jual pada satu hari bulan April 2012, kita rasa macam dah tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya subsidiary tadi telah berubah status dia menjadi associate. Jadi banyak juga profit ni. 960 for 1 year time 9 over 12. Untuk 9 bulan kali dengan 40%. 40% adalah percentage for associate. Banyak tu. 288 juta. Jadi kalau kita lupa 288 ni maknanya profit kita jauh lah berkurang. And then profit before tax ya. 2557.24. Income tax, jangan lupa tadi untuk Joe kali dengan 3/12. Seterusnya kita dapat profit for the year 2017.24. And then we have OC, OCI, terdiri pada revaluation surplus of Mo, sebanyak 200. So total comprehensive income is 222. 22217. Salah ni, terlebih 2 dia ni. 217.24. Okey. Seterusnya kita nak tengok berapa banyak daripada 2017 dan 2217 tadi belong to NCI. Jadi NCI kita tahu ada dua company. Dua company subsidiary tadi. Yang pertama Joe menjadi subsidiary selama berapa bulan? 3 bulan saja untuk tahun semasa ya. So profit dia 240 tolak dengan goodwill 8.8. Ya. 240 tolak goodwill 8.8 kali dengan 20%. Dapatlah 46.24. 46.24. Kemudian untuk Larry. Untuk Larry pula 1120 minus depreciation. Under provided depreciation. Itu kali dengan 35%. Dapatlah 390.25. Bakinya dimiliki oleh owners equity. Okey, jadi lebih baiklah 46.24 ni kita totalkan. Jadikan satu lah. Okey, kemudian total comprehensive income attributable to NCI. NCI tidak berubah. Sebab surplus on revaluation tadi tidak melibatkan NCI. Surplus on revaluation dimiliki oleh parent. So tidak melibatkan NCI. NCI tidak berubah. 46.24 plus 390.25. Okey, jadi owner equity bertambahlah dia punya tu sebanyak 200 juta. Right. So, dia tak minta kita calculate statement of changes in equity. Jadi kita sampai setakat ni je lah. Kita ikut soalan dia. Okey, jadi kita boleh
Kita boleh adjust sikit kat sini supaya lebih cantik ya. Sama dengan, oops, 6.24. 46.24. Okey. Sini pula. Dan 390.25. Jadi kita totalkan kat sini. Empat 6.24. Campur 390.25. 36.49. Okey. 36.49. Okey, kemudian 1580. Dan di bawah pun sama juga. Kat sini kita ada 46.24. Tu di bawah ni kita ada 90.25. Dan di sini kita ada 36.69. Okey. Ada apa persoalan kelas? Boleh follow ya yang ni? Boleh. Tak ada apa persoalan? Tak ada soalan ya? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, then itu sajalah untuk hari ni. Okey, jadi ada kelas ni ke yang minta apa ni tangguh hantar apa tu? Hantar grup projek. Kelas ni kelas ke kelas satu lagi? Grup projek dah siap ke? Sepatutnya submission pada 26 kan? So kalau siapa-siapa dah siap boleh hantar lah. Sekarang ke 26 ke. Siapa yang tak boleh siap tu bolehlah minta extension. Tapi tak boleh lama-lama lah. Okey, jadi pada yang ada kat sini, okey, grup projek tu ada dua bahagian ya. Jadi yang pertama adalah write up untuk menjawab semua soalan tu. Bahagian kedua adalah video. Jadi yang video tu awak kena tengok dia punya rubrik tu. Rubrik dekat apa tu? Dekat soalan tu. Dekat rubrik tu dia ada tunjukkan kat situ antaranya lah yang mungkin awak rasa boleh buat ke tak boleh buat, tak tahulah ya. Tapi saya rasa boleh buat. Antaranya adalah soal dan jawab. Question and answer session. Jadi letaklah dalam presentation tu ada satu ataupun dua soalan, awak soal, awak jawab kan. Jadi salah seorang bertanya, salah seorang menjawab. So akan ada markah lah untuk soal jawab tu. Is that okay? Adakah kumpulan dah siap? Okay, jadi maknanya kalau dah siap bolehlah hantar pada 26 tu. Okay, kalau belum siap tu bolehlah sehari dua lagi ataupun tengoklah. Depend case by case lah. Jadi tak sama semua orang. Saya takut kalau saya bagi semua certain date, then nanti awak akan siapkan lambat. Jadi cubalah siapkan pada 26 tu. Lepas tu kalau tak boleh siap, bolehlah minta extension sikit. Okay?
Okey, Okey, sir. sir. Okey, sir. Okey tu, okey dah siap ke belum? Belum, sir. Belum okey tak apalah. Jadi cubalah siapkan secepat mungkin. Jadi sebab minggu depan pun ada test kan? Betul. Betul. Jadi kalau minggu depan bro nak hantar, nak prepare untuk test lagi. Test tu kan. Okey, jadi saya rasa itu saja. Ada bermasalah beritahulah. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar topik baru. Okey. Kita sudahi kelas kita pada hari ini dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.